Salam. Selesai jam 3 beres. Cek. Marilah kita membaca Yasin bersama-sama dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, istiqomahan kepada kita, dan juga dengan niat mudah-mudahan untuk kepada guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Syihab yang akan melaksanakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah umrah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan beliau, Allah sehatkan beliau, dan Allah sehatkan beliau sampai beliau kembali ke Indonesia kembali. Amin. Pada hadis ini wa likulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واتلو مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا عمدنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون توصية ولا إله لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يأسوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومنك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل اكتب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتح إلى رئيسنا وعبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا في حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح إلى روي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روي سيدنا أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتح إلى روي سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطارس وإلى روي شيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روي الحبيب عبد الرحمن بن عكل الطاس وإلى روي حسين بن عمر الطاس وإخوانه ثم إلى روي عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن الطاس وإلى روي الحبيب علي بن حسن الطاس وإلى روي الحبيب أحمد بن حسن الطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين
وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول مأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جانبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وبلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعفدك ونستعلوك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومنك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya. إلى السلام والسلام على أزواج وذريته وأصحابه التابعين والرحمن والسلام والملائكة والروح يا الله عبد السلام الفلقاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang saya hormati Ustaz Bambang, Ustaz Kusairi, Ketua Majelis, dan semua Majelis Habibul Mustafa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wa syukurillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin dan ridhonya. Hingga detik ini Allah masih sayang dengan kita, dengan bukti Allah masih belum memisahkan antara roh dengan jasad kita. Kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Semoga dengan langkah-langkah kita dapat menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sanjungkan pangkuan junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi kekosongan Habib tadi informasi adalah berangkat. Informasi pertama umroh, gitu ya. Mungkin berangkatnya dari Palembang. Jadi hari ini tadi beliau berangkat ke Palembang. Mudah-mudahan niat beliau untuk berkunjung keluarga dan sampai umroh selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kembali bersama untuk membina kita. Demikian juga kita sebagai pengikut beliau, kita juga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sempat untuk duduk di majelis. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Duduk kita itu punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan hanya sekedar di tempat yang formal, di majelis-majelis atau perkumpulan-perkumpulan yang membawa manfaat bagi diri kita. Itu nilai ilmunya sama, tanpa kita membedakan ya, di mana kita tempat duduk kita. Rasulullah SAW bersabda, huduru majlis alim afdalu min sholati alfin rokaatin wa iyadati alfin marid wa syuhudu alfin janais. Kata Rasulullah SAW, hadir mendatangi majelis ilmu, datangi duduk di majelis ilmu, afdalu min sholati alfin rakaat, nilainya lebih afdal dari sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk aja, gak usah ngapa-ngapain, duduk aja, nilainya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernahkah kita sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih 20 ditambah 3 ya, kalau bisa cari yang 8. Sudah dapat yang 8, kalau bisa cari yang 2 rakaat. Saking kolernya itu loh, karena gak tahu fadilahnya.
cari yang sedikit, cari yang pahalanya besar, cari yang cepat lagi. Makanya kalau kita ada sholat tarawih imamnya agak layau gitu ya. Nah, imam tetap bacanya, bacanya panjang-panjang, kada karuan lagi. Apakah makmum itu keluar dari jamaah? Enggak. Dia tetap mengikuti, tapi dalam hatinya dongkol. Sialan imam itu, kalau tahu enggak sholat di sini aku. Iya, karena dia enggak tahu fadilah keutamanya sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi hadir di majelis ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Begitu mulianya orang yang duduk di majelis, yang mendatangi dari rumah ke majelis. Yang semakin jauh rumahnya semakin banyak pahalanya. Ini yang paling sedikit pahalanya itu saya, karena dekat. Sama? Itu lebih besar karena menyiapkan sejak kemarin. Termasuk kalian kan? Ya Allah. Yang menyiapkan yang bukan main. Orang kita sedang tidur, udah teriak-teriak di sini. Saya dengar dari rumah. Ya lan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita. Ya. Yang penting kita duduk, itu silaturahim kita. Ya. Kalau namanya beda pendapat itu biasa. Namanya orang banyak, jangan kan gitu ya. Kita suami istri aja pasti beda pendapat, apalagi orangnya banyak. Tetapi jangan memperbesar perbedaan, tapi kita cari persamaannya. Itu yang penting. Kita semua saya kan beda. Ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Banjar, ada yang Bugis dan lain sebagainya. Semua beda. Memang Allah menciptakan itu supaya kita tuh saling mengenal, bukan saling gontok-gontokan, saling bermasalah. Masya Allah. Jadi urusan ibadah aja jadi masalah, apalagi urusan dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan ya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga keistiqomahan kita. Jadi kita tuh, daripada kita tuh bicara tuh salah. Liman kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bagi barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, falyaqul khairan, berkatalah yang baik-baik, auliyasmut, atau kalau takut salah lebih baik diam. Hudur majlis alim fa'abdalu min salati alfin raka'atin wa iyadatu alfin marid. Dan menziarahi, datangi saudara kita itu ya, duduk di majelis banyak itu fadilahnya. Termasuk yang pertama tadi, yang kedua ini itu ya, orang sama dengan menziarahi orang yang sedang sakit. Saudara kita sakit, kita ziarahi, kita datangi. Terlepas kita bawa oleh-oleh, kalau bilang punyanya bawa oleh-oleh lebih bagus, enggak juga enggak apa-apa. Kita sakit di majelis, di rumah sakit atau di rumah, didatangi itu sudah jadi obat. Benar, jadi obat. Tenang hati, ya, senang melihat saudaranya, menjenguk dia, jadi hatinya jadi tenang, maka penyakitnya pun akan jadi berkurang. Memang dianjurkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi saudara kita, ya, kita yang sakit, orang non Muslim pun kalau kita sakit, kita dianjurkan untuk menziarahinya, tidak apa-apa. Ya, dari segi muamalah. Kalau dalam segi akidah ya jangan. Tentang segi akidah apa itu kita toleransi kitanya. Toleransi dilihat-lihat. Kalau masalah akidah nggak ada toleransi. Lakum dinukum, jangan dicampur aduk.
Kita umat Islam banyak yang nggak tahu karena terjebak. Buktinya apa? Tanggal malam 1 Januari yang merayakan siapa? Orang Islam. Mereka nggak keluar dari rumah, padahal bukan tahun baru kita, bukan tahun baru kita. Makanya yang bagus ada kegiatan gitu daripada keluar. Nah kayak kemarin tuh ngumpul di tempat Buya Habib, alhamdulillah. Sehingga kita tidak sempat berpikir apa-apa, hanya mendekat diri kepada baginda Rasulullah, bersolawat. Subhanallah. Daripada kita terjerumus dengan hal-hal yang itu bukan keyakinan kita. Kadang-kadang kita belikan, saking sayangnya anak, belikan trompet. Nah, trompet itu kebiasaan orang Yahudi. Sebenarnya bukan budaya kita. Kalau mengambil umatnya itu pakai trompet, agama Majusi. Kalau kita kan manggil temannya supaya sholat apa? Dengan azan. Tapi kita yang bikin trompet orang Islam, yang jual orang Islam, yang beli orang Islam, yang niup anaknya orang Islam, bahkan ada yang tua-tua juga niup. Ya kan? Prihatin kita. Jadi malam tahun baru masa itu banyak umat Islam yang berlumuran dengan dosa. Kita nggak nyadar. Masya Allah. Ya karena ketidaktahuan atau tidak mau tahu. Nah kalau kita tahu nggak apa-apa. Yang masalah yang tidak mau tahu. Kita boleh aja komunikasi dengan siapa orang agama apapun, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Yuk kita sama-sama bangun jalan, nggak apa-apa. Saling sapa, tegur sapa, memang dianjurkan. Itu kalau dalam masalah muamalah. Kalau dalam akidah ya beda. Kapling kita itu beda-beda. Bukan kapling mereka, kita masuk di dalamnya. Jadi hadir majelis kalian yang kedua adalah pahalanya itu sama dengan orang menziarahi saudara kita yang sedang sakit. Wa syuhudu alfin janais, dan pahalanya itu sama dengan menziarahi takziah orang-orang yang sedang meninggal. 1000, bayangkan 1000 orang meninggal. Tetangga kita meninggal, kadang-kadang kita koler, mau datang 1, jadi pahalanya 1000. Pahalanya 1000. Kita berangkat dari rumah sampai ke tempat duka, itu malaikat itu mengiring kita, mendoakan kita. Kita mau datangi semua saudara kita di rumah sakit sedang sakit. Setiap sejak kita keluar dari rumah berniat untuk menziarahi saudara kita yang sedang kena musibah, malaikat mengiringi kita, mendoakan kita, mohonkan ampun kepada kita. Itu 1. Nah sekarang 1000. Subhanallah. Kemudian sama dengan kita menziarahi, bertaziah 1000 mayat. Padahal 1 mayat aja. Ya, barang siapa yang bertakziah, datangi bertakziah, mandikan, menyolatkan, ya, menyolatkan, mengkafani, sampai mengantar ke kubur. Masing-masing itu pahalanya sama dengan beratnya gunung. Ayo, memandikan. Tapi niatnya kalau memandikan, ya memandikan karena Allah Ta'ala, bukan karena upah. Kan tergantung kembali ke niat kita. Kembali ke kita.
pahalanya itu sama dengan beratnya gunung. Ya kan? Ya kalau datang ke bertakziah, ya bertakziah itu biasanya kalau sudah diumumkan, Bapak, mari kita melaksanakan sholat jenazah fardu kifayah. Orang 100 itu paling yang sholat 10. Kalau kira-kira duduk aja di depan, apalagi berkesahan, kisah politik lagi, kisah harta, itu bukan takziah itu namanya. Namanya takziah itu ya mengikuti ya prosesi mayit. Tapi kalau memandikan kan ada tugasnya, nggak mungkin juga semua 100 orang mau ikut, ya nggak mungkin. Ya paling nggak nanti menyolatkan. Menyolatkan itu mending sudah, ya. Menyolatkan itu mending, dapat 1 gunung ditambah dengan ke kubur 2 gunung. Masya Allah. Jadi kita itu dipermudah oleh baginda Rasulullah SAW, karena kita adalah milik baginda Rasul. Kita milik Allah, kita adalah milik baginda Rasul. Kalau kita cinta Rasul itu wajar. Kita bersolawat karena cinta kita kepada Rasul. Tapi kalau Rasul yang cinta dengan kita, itu subhanallah. Subhanallah. Jadi kebaikan fadilah duduk di majelis yang pertama adalah lebih afdal dari sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua sama dengan fadilahnya sama dengan mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Yang ketiga pahalanya, fadilahnya adalah sama dengan mengunjungi bertakziah saudara kita 1000 mayat. Jadi 1000 orang sakit, 1000 mayat. Duduk, gak usah ngapa-ngapain tuh, ngelamun aja atau ngantuk. Yang di sini kan dibahasakan kan tidak karena apa itu memperhatikannya, duduk, apalagi memperhatikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu bisa melipat gandakan apa yang Dia kehendaki. Yang kita amalkan semua Allah mempertimbangkan nanti apa yang kecil kebaikan kita, nanti pasti Allah akan memperlihatkan balasan. Pasti sudah itu kebaikan maupun keburukan kita. Supaya keburukan kita itu tidak dibalas oleh Allah, banyak-banyaklah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi kita itu sering lah ya tahu seorang lain, saya sendiri sering berdosa tapi kita nggak nyadar. Kalau nyadar, alhamdulillah nyadar. Ya kalau nggak nyadar, makanya Rasulullah berikan syariat apabila selesai sholat bacalah istighfar minimal 3 kali. Ya, kalau nggak ada dosa itu yang tinggi apabila selalu kita gempur dengan istighfar. Nggak ada dosa yang kecil, semua besar. Kalau kita itu tidak pernah mohon ampun pada Allah, tidak pernah istighfar, terlalu berat baca istighfar. Wa yaqulu ya Rasulullah min qira'atil Qur'an faqala
wal yanfa'ul Quran illa bil ilmi. Artinya ya, membaca Al-Quran itu tidak ada manfaatnya, ya, kecil manfaatnya apabila membaca Al-Quran itu tanpa dengan ilmu. Makanya belajar tajwid juga wajib. Apakah bacaan kita yang belepotan itu nggak dapat pahala atau dosa? Tetap Allah memberikan pahala. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau memang mampu kita seperti itu, ya nggak bisa juga kita paksakan. Ada juga orang ceramah nakut-nakuti, baca Quran gini salah, berdosa, dilaknat Allah. Ampihan, nggak ada yang orang belajar. Apa yang kita bisa? Ya kita baca sebisa kita. Bisa kita. Jadi kalau ada waktu belajar, ya belajar. Karena menuntut ilmu juga wajib hukumnya. Ya, oke. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'al maut wa huwa talabul ilmi liyahya bihil Islam wa bainal anbiya fi jannah darajah wahidah. Jadi orang yang mati kemudian dia pada saat menuntut ilmu, meninggal pada saat menuntut ilmu, jadi dia adalah tergolong meninggalnya syahid. Nah, nanti kehidupannya, ya, kehidupannya itu diantara anbiya, para nabi, di surga, darajatan wahidah. Jadi satu derajat selisihnya dengan ulama, dengan para nabi, ya, dengan para nabi. Dan kita menuntut ilmu, kemudian pada menuntut ilmu bukan hanya pada saat duduk aja, pada saat berangkat atau pulang untuk menuntut ilmu. Nah, nanti di akhirat di surga satu derajat selisihnya dengan para nabi. Kalau hanya itu aja. Tapi kalau kita memang benar-benar ngaku sebagai umat dan baginda Rasul mengakui kita, maka kita nanti bersama-sama dengan baginda Rasul di surga. Masya Allah. Kita untungnya sebagai umat Rasulullah. Alangkah ruginya kalau kita sebagai umat Islam tapi enggak selalu untuk berselawat, enggak bawa ke majelis sulit, untuk belajar susah. Ya memang kalau untuk persiapan kehidupan akhirat itu adalah apa itu, yang bisa bicara itu adalah qalb, hati nurani, afidah, hati nurani. Sementara mata kita yang kita lihat apa? Dunia, sehingga kita apa? Jadi hubbud dunia, selalu cinta kepada dunia. Nanti kalau nggak gini kayak apa, gitu nggak apa, kayak apa, ya? Namanya cinta dunia. Nanti kalau miskin kayak apa? Sebetulnya kita itu sebetulnya orang kaya kita. Karena Allah memberikan nikmat itu yang banyak sekali. Hanya kita yang mengaku miskin, dikayakan oleh Allah. Makanya Allah itu memberikan, wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu dengan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wajah adalah sam'a, kemudian dijadikan atas kamu pendengaran. Untuk apa?
untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Bukan untuk sekedar mendengarkan yang maksiat, yang dosa. Kalau kita kebiasaan mendengarkan yang maksiat, yang dosa, makanya digempur dengan istighfar. Wal absar, pandangan. Allah menciptakan pandangan untuk apa? Ya untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu apa? Apa di Al-Quran ini? Bukan hanya ini. Yang ada di depan kita, yang kita lihat adalah ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah juga menciptakan pada diri kita itu hati nurani. Untuk apa? Ya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. La'allakum tashkurun, agar engkau menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, kita bisa menggunakan hati nurani, kita bisa menggunakan mata semaksimal mungkin, kita bisa menggunakan pendengaran kita semaksimal mungkin. Kalau semuanya itu kita diliputi dengan dosa, ucapan kita, pendengaran kita, mata kita, hati kita diliputi dengan dosa, atau ada setitik maksiat ada dalam diri kita, maka ikhtiar kita disyariatkan oleh baginda Rasul banyak membaca istighfar. Masya Allah. Kita ini apa? Betul kata Habib, kita ini dunia hanya 2 menit. 2 menit kehidupan akhirat. Hanya singgah aja. 2 menit apa ada singgah? Singgah Bekami aja paling 10 menit. 2 menit. Nah, kita gak bisa, banyak umat yang gak bisa menggunakan waktu yang sedikit itu untuk bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, berpoya-poya, berbangga-bangga dengan hartanya, dengan jabatannya. Kalau nggak aku, udah penyakit hati itu sudah. Iya. Semua itu kan hanya perhiasan dunia saja. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal harta, wal banun itu anak-anak. Zinatul hayatid dunya, hanya perhiasan dunia saja. Ada orang itu bahagia karena hartanya, ada juga orang itu hancur juga karena hartanya. Ada orang itu bahagia karena anaknya, ada juga pun orang yang sengsara juga karena anaknya. Anak dididik mulai bayi sampai tua, sekalinya sudah tua, bapaknya ditendang, orang tuanya dibunuh. Kan banyak gitu. Itu yang salah siapa? Orang tuanya. Titik awal permasalahan itu di orang tuanya, karena orang tuanya nggak mendidik. Yang dicekokin apa? Dunia. Nah, nanti kalau sekolah ini udah lulus jadi kerja ini, ternyata sudah lulus nggak kerja, stres. Jadi anak itu berikan motivasi, cari ilmu. Masalah rezeki Allah sudah yang atur. Cari ilmu. Itu kalau yang kita pikir itu apa? Perut. Yang di atasnya perut. Jarang kita pikir hati. Jadi pola pikir perut, akhirnya jadi anak kedekaruan. Kalau ada bahasa itu ya, kalau guru kencing berdiri, murid ngencingi guru. Itu lebih parah itu. Berlaku juga untuk orang tua. Orang tua ngencing berdiri, anak juga akan berlari dia.
Kembali kepada orang tua. Kalau sudah kita mendidik dengan baik, ya kita serahkan kepada Allah. Masalah jadi atau tidak itu urusan Allah, kita serahkan. Ada syariatnya apa? Mendidik anak. Kemudian doakan anak supaya menjadi anak yang soleh, jadi anak yang taat, tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan patuh kepada orang tuanya. Kita doakan. Setelah kita doa, tawakal. Karena bisa menuruti doa kita, mengabulkan doa kita, hak prerogatif Allah. Kita bekerja tidak harus berhasil. Kita kerja mati-matian. Karena orang berikhtiar itu enggak harus sesuai dengan keringat kita. Ada yang kerja mulai subuh sampai malam, gajinya sedikit. Ada yang di rumah aja sugih. Jadi kalau ada orang hasilnya banyak itu karena keringatnya, yang mestinya yang berangkat pagi pulang petang itu yang banyak hasilnya, ternyata tidak. Itulah rezeki Allah yang diberikan kepada hambanya. Tinggal kitanya pandai bersyukur atau tidak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap ya. Saya mohon kepada semuanya, ya berkali-kali saya sampaikan ya, ada Habib, ada Buya atau tidak, ya kita tetap jalan ya. Kalau ada Habib, alhamdulillah. Kalau tidak ya enggak, jalan terus. Karena fadilah keutamanya di sini nggak dijelaskan. Ya, duduk majelis bersama Habib nggak ada. Tetapi kalau ada beliau itu menambah keberkahan. Ada yang disantap atau tidak, tetap kita jalan. Ya. Misi kita itu bukan misi karena perut, tapi misi kita karena mengisi hati. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya memang belum ada yang sedekah, itu aja. Nyantai aja. Ya. Kita kan apa zaman, apalagi kayak saya kan udah umur 63 ini. Kalau yang di bawah saya kan ya tua. Kalau saya kan ada buntutnya, tua bangka. Lebih parah tuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, semuanya kita syukuri. Ada juga banyak saudara kita yang mungkin umur di bawah kita, Allah sudah membangkitnya. Dan kita diberikan kesempatan waktu, walaupun hanya sedikit, kita gunakan sebaik-baiknya. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari cintanya baginda Rasul kepada kita. Apalagi ada yang ditunggu. Ini kalau sudah kita dipisahkan antara roh dengan jasad kita, apa? Rumah kita yang mewah, keluar pagar aja enggak. Mobil kita yang bagus, enggak ngantar. Paling ambulan ikhlas atau ambulan arasidi, itu sopirnya ada di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, barakah, hidup kita sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, dan nanti kita dikumpulkan oleh baginda Rasul, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk mengisi kosongan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis doa. Ala hadhihi wa likulli amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum wa taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum nasibillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.